Pandani Tabukson Channel Itomo Tinini Chinipuya Mopanda Business Advisory Committee by Cox. Happy to answer with a question asked by the Honorable MDC. The ADC is running 6 ICDS projects. Out of that, we have got 1,250 centers. We have substituted 38 nurse workers and 101 helpers. Therefore, here question does not arise. With the lack of staff, the nutrition of children is hampering. Thank you. Please, will you tell me clearly so that I can answer it to you? Question number 4. Any question okay? যেহেতু 6 শিডিউল মোতাবেক অর্থাৎ প্যারাগ্রাফ নাম্বার 3 সাব প্যারাগ্রাফ 1 নি ডি নাম্বার জমিয়ানের ব্যাপারে এডিসি এক হয়ে আছে মাইও বনি ব্যাপারে কোনো একটা তৈরি হোকা হাউস সংখ্যায় অফিসার হোক যারা আসুক তোমরাই যারা মাননীয় সদস্য হোক তোমরাই বড় বসিও নন বেলায় হামবাই পুইলানো তাবুক জোড়া জুমিয়ার উন্নতি কোনো আইন খামানি আনিখানি তথ্য করে তবে মস সেশননি হলো जों इएमनि आगे थांनाय 35 इयर्स कोनो एक दिन खा जों नायनाय जदि नायखाय ऑनरेबल मेंबर नां हाउस जानबनाय थ्रू ऑनरेबल चेयरमैन also जदि কোনো ধরনের সাজেশন বিরোধী পক্ষ থেকে যদি জুমিয়ানতি অ্যাক্ট ক্লাইনানি নাঙ্গো we can have good discussion জুমিয়ানি শুধু জুমিয়ায়া all kinds of tribal welfare activities of Jodi, normally suggestion donga, I welcome your suggestion. Thank you. Honorable Member. Flow of fund for upgradation of ADC road into all-weather road, Pakka road, since long back. Recently, TTADC has taken initiatives for upgradation of ADC own routes into all weather road in phased manner. Accordingly, various project proposals are submitted for seeking fund to the Article 275(1) provision, that is SCA, Special Central Assistance, SCA means DSP, Tribal Supplant, NESIDS, Northeast Special Infrastructure Development Scheme, and MGNR, EGA, etc. In this way, we do hope that we will be able to upgrade all ADC road into all-weather road within the coming 5 years period, subject to availability of fund. Thank you. বিনিয়োগ মাননীয় সদস্য বিমল কান্তি চাকমা।
এডিসি প্রশাসন এখন পর্যন্ত কোনো নীতি নির্দেশিকা বা বিধি প্রণয়ন করেননি। তাকে বর্তমান এডিসি প্রশাসন থেকে তার জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা? অবশ্যই ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে যেহেতু শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই বিষয়ে আমরা অবশ্যই এই উদ্যোগ গ্রহণ করব এবং যথাযথ সময়ে আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করব। ধন্যবাদ। संख्या TTADC Hapang Township Sitting Jomia Jom Cultivator ni bagai Township Families kainan ni one song dia town hangai. Sini ADC Hapang Taksik Jora Jomia Families Jomia Cultivator so ni bagai Township Construction kainan ni bagai Tabaksik Jora Planning Rock Sabjaya ko Nangkang ke jodoh by discussion kaliwi bus kanggo kalidai ambai. Honorable Chairman, ani sungmung je Tiprasaro দীর্ঘ 30-35 বছর যারা জুম কাল্টিভেটর সমাইল শুধু কাইসা কামিনি সিমিতে গেছে কামিও শিফটিং মা সিমিছে যিনি টিপারাসারক তিনি নিজেনি হাও যিনি কপালো টিপারাসানি কপালো তিনি রিফিউজি জায়গা কাজে থাংনাই যে সরকার বড় আমরা তো এই কিছু ওয়ানশ কাবত সাইমিয়া কিন্তু जों टाउनशिप खायाखै जिनि जारा जुम काल्टिभेटर्स थांनाय दं बरनो जों बाहायके कायसे जागाव जों बरनो मथालै माना काजानो सुंगु जदि टाउनशिप प्लानिंग करिं गांकै बनो अति दाक्तिनु बनो जदि कायसे टाउनशिप प्लानिंग खायना बागै चेष्टा नाना निंथुं अ जागा आङो कगनि बिसिंते आं एग्जाम्पल दै सानो मुजुगो आगरतला रगनगो गोबांमा जारा न'बु खरि रंनि बागै कोटि रां खर्च खालायो स्पेशल फान्ड बाय बरन बागै बिल्डिं तांगै जागो गाजिचिनि बर न'बु खरि साइमानो जतनो आबनि बागै टाउनशिप जदि बरन बागै बिल्डिं जदि तांगै जाखांगाय बेलेकना हामनाय हे आंवान सुगो आबन बागै जारा चिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर तंनाय दं बरम गना चिनि अरो जारा लीडर्स तंनाय दं आं कइनै जे बसखांनि सालो टाउनशिप कनस्ट्रक्ट खायना बागै आबनि सेस ताना रंथु हामबाय Rong ganang chairman Nebi Singte Rong ganang MDC Melaike hambai Ciniti prasani hamkai ni bagai Jumia cultivators Rong ni bagai Wang Choma ni bagai Sang bus kanggo Oma Township Kaina ni Sang Angoi mai apana cultivators Rong ni Je Economically Financially Sang barona develop Kaina ni bagai Sini edisi hapang Sang Sesta Klainai Te Baroni Bobichot ni bagai Sini edisi hapang Sang Wansona Ambai Borong dengan chairman Doi hazar kori 2021
rang BCO sini edisi hafang rang manka budget hisabe 577 crore tei 2021-22 ni rang BCO 584 crore aran BCO 2020-21 rang sebaiknya 545 crore tei financial year tabak subjara 19-6-2021 jora 118 crore rang sebaiknya aran BCO department wise taklai BCO je rang sebaiknya 100% salary purpose kono development purpose or ek phana tabak subjara rang sebaiknya ko jadi fund allocate pabil ha development ni purpose so sabang rong ni fund allocate ha phana 100% na 118 koti salary purpose so by thangka ham by